Goeienaand, baie welkom by die nuus. Goeienaand. Die hoë koste van elektrisiteit word bespreek by die Afrikaanse energie-geleenthede. Albert Fritz bedank in die DA nadat hy die Weskaapse kabinet geskop is. En vroue rugbyspelers staan nie meer terug vir hulle mans ewe knieë nie. Die minister van Energie, Gevaar, sê die hoë koste van elektrisiteit speel 'n beduidende rol in die voortsleepende armoede in Suid-Afrika. Hy het die impak van ongelyke toegang tot elektrisiteit tydens 'n onderhoud by die Afrikaanse energie-geleenthede in Kaapstad beklemtoon. Volgens Mantashe word lande in Afrika se ekonomie benadeel deur gereelde kragonderbrekings en hoë tariewe. Groot nywerhede se vervaardigingsprosesse bly gevolglik in die slag en daarmee saam die vermoë van die armes om hulle lewensomstandighede te verbeter. Until we have universal access to energy, we still have energy poverty. We are away from that. Number two, if the price of electricity is making it inaccessible, we still remain in energy poverty. We'll have people in my village in Kala having every heart connected to the grid. Wat die nasionale energiereguleerder NERSA betref, het Mantashe die formule wat gebruik is om Eskom se 9% tariefverhoging goed te keur, gekritiseer. The formula for regulation is backward. Because you compensate Eskom even for inefficiencies. And we should not be doing that. But it's an issue that is on the table. It must be debated and be sorted out. Hy sê die huidige onsekerheid oor die aanbod van Brent-olie op internasionale vlak behoort Afrika-lande en veral Suid-Afrika aan te spoor om hul eie raffinaderij-infrastruktuur te besit. Die oliereuse BP en Shell het onlangs aangekondig dat hulle hul gesamentlike onderneming, die Suid-Afrikaanse petroleumraffinaderye, onbepaald gaan opskort. Mantashe sê die regering kan dalk net belangstel om die instelling oor te neem. I'm still hopeful about that, because if we do that, at least the state will increase its capacity in the refining space. And if you take SABC and you rework on PetroSA, you reinstate it, we'll actually control quite a sizable amount of refining capacity. Die Afrikaanse energie-geleenthede duur voort tot donderdag. Die parlementêre staande komitee oor openbare rekeninge, oftewel skoor, het die departement van openbare ondernemings en Eskom gewaarsku dat hy hulle sal dagvaar om voor hom te verskyn. Dit volg nadat minister Pravin Gordhan, sy adjunkt Phumula Masuaye en die Eskom bestuurshoof Andre de Ruyter weer eens stokkies gedraai het. Eskom moes vandag lig werp op uitbreidings en afwykings in die eerste en tweede kwartaal van sy jaarverslag vir die 2021-2022 geldjaar. Kleinskaalse en bestaansvissersgemeenskap aan die Weskaapse Weskus het 'n reuse oorwinning in die hof behaal. Dit nadat die Weskaapse Hooggeregshof beslis het die interdik teen die seismiese opname op die Weskus seebodem moet van krag bly. Dit beteken die Australiese maatskappy Geodata mag nie met sy soeke na gas en olie voortgaan nie, hangende die uitslag van 'n hofgeding oor die geldigheid van 'n verkenningspermit wat in Mei verlede jaar in Surge toegestaan is. Vertragings met projekte van die departement van water en sanitasie beloop miljoene rande. Amptenare van die departement het 'n lys van projekte voorgelê aan parlementslede. Dit sluit in 'n projek in Limpopo wat reeds 5 jaar lank stil staan. Die voorlegging van alle departementsprojekte landwyd skets 'n troebel prentjie. Waterlewering word telkens belemmer deur vertragings. Redes wat aangevoer word sluit in stakings, arbeidsgeskille, vandalisme, lisensieprobleme en laatbetaling van kontrakteurs. Daar is ernstige kostegevolge. As indicated by the Minister, the department has had projects which have gone over budget and which have gone over time, and we've sometimes had a problem with under-expenditure of our project budgets as well. And in this regard, we're very much aware that we need to improve project management. LPS is bekommerd. We are losing millions and millions or hundreds of millions and going to billions of rands on late payments. By either the department or water boards that is implementing agents.
And that's money that we could utilize somewhere else in the country. Theft and vandalism always made it appear as if the municipalities are not doing their work, but we need to focus on how do we secure those properties of the municipality. Die minister stem saam. There is a need for more focus and more attention to managing projects. Juno sê die projek Vertragings is die skuld van swak bestuur. Ebre Babie, SABC nuus, Parlement. Die afgedankte Weskaapse minister van Gemeenskapsveiligheid Albert Fritz het bedank as lid van die DA nadat premier Ellen Windey hom uit die provinsiale kabinet verwyder het. Dit volg op 'n verslag wat toon dat beweringe van seksuele teistering teen hom geloofwaardig is. Fritz is in Januarie geskort en 'n dag later as die tussentydse leier van die DA uitgetree. Die Weskaapse premier het nie toekies omgedraai tydens 'n onderhoud met die SABC nie. Volgens die onafhanklike ondersoek teen Fritz is daar bevind dat die aantuigings van hoofsaaklik jong vroue teen hom geloofwaardig is. Dit is binne in my reg wat die grondwet vir my gee. So hy's nou afgedank. Ek het ook met die vrouens ontmoet vanoggend wat die klagtes na my toe gebring het. Vir hulle verduidelik dat hierdie proses is klaar en hulle volgende proses om te sê hulle kan 'n klag nou lê by die polisie en hulle is besig om te dink daaroor vandag. Hy sê die aantuigings is eers in November verlede jaar deur 'n derde party aangemeld. Hy het Fritz geskort nadat hy beëdigde verklaringe van 6 klaers ontvang het. Na wat verneem word, is minstens 18 mense, insluitend Fritz en sy getuies, ondervra tydens die onafhanklike ondersoek. Windey het die klaers aangemoedig om strafregtelike klagte te lê, omdat hy dit nie namens hulle kan doen nie. Oppositiepartye wat op Fritz afdanking aangedring het, verwelkom die verslag se bevindinge. Hulle bly egter skepties oor hoe die beweerde wangedrag vir so lank in die donker kon plaasvind. Premier Windey played the role of a prosecutor, a judge and a jury on this matter for weeks, accepting affidavits from victims and sitting on them in an attempt to manage the internal affairs of the DA. Premier Windey fails to account for appointing Fritz to his provincial cabinet of integrity as he promised in the first place. He doesn't explain how Fritz's misconduct was invisible to the lifestyle audits promised for members of his executive. And he doesn't explain how Fritz's misconduct went unnoticed for a number of years. Fritz het uit die DA bedank nadat die party hom 24 uur gegee het om redes te verskaf waarom hy nie geskort moet word nie. Subsequent to the DA notifying Mr. Fritz of intention to suspend and asking him to give us reasons as to why he should not be suspended as a member of the Democratic Alliance, Mr. Fritz has subsequently notified us of his resignation from the Democratic Alliance, bringing this matter to a close. Fritz kon teen spertyd nie vir kommentaar bereik word nie. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Welkom terug. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, beskuldig Rusland van oorlogsmisdade. Zelensky is staande toegejuig na 'n virtuele toespraak by die Europese Unie Parlement waarin hy gesê het dat niemand Oekraïners sal breek nie. Satellietfoto's toon 'n 65 km lange konvooi Russiese pantservoertuie op pad na die Oekraïense hoofstad Kiëf. Die Russiese departement van verdediging het inwoners van die hoofstad aangemoedig om te vlug. In Oekraïne se naasgrootste stad Kharkiv is minstens 10 mense dood en 20 beseer in 'n lugaanval op Vredesplein. In die noordoostelike stad Oktirka is nagenoeg 70 soldate dood in 'n Russiese lugaanval. Leidingsberigte gebruik Rusland sogenaamde middeleeuse belegmetodes waar toevoer van kos, water, elektrisiteit en ander noodsaaklikhede afgesny word om burgerlikes te dwing om oor te gee. Die Russiese minister van buitelandse sake Sergei Lavrov het 'n nuwe rede vir die aanval aangevoer. Hy sê Rusland as verantwoordelike lid van die internasionale gemeenskap het 'n plig om te keer dat Oekraïne Sowjet-tegnologie gebruik om kernwapens te ontwikkel. Die Britse eerste minister Boris Johnson het in die Poolse hoofstad vergader met sy Poolse amptgenoot Mateusz Morawiecki. Vladimir Putin is prepared to use barbaric and indiscriminate tactics against innocent civilians, to bomb tower blocks, to send missiles into tower blocks, to kill children.
'n Oekraïense aktivis Daria Kaleniuk het egter die Britse premier gepak oor ontoereikende bystand. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of a World War III. But it is already started. And it's the Ukrainian children who are there taking the hit. Kaleniuk sê haar land word in die steek gelaat. Ukraine had the largest nuclear weapon arsenal after collapse of the Soviet Union. And in 1994, we signed a Budapest memorandum with UK, with the United States, and with Russia, under which we gave up all our nuclear weapons in exchange for security guarantees. In exchange, if somebody will attack us, there will be allies who will protect us. There will be United States, there will be United Kingdom, and there will be Russia which will protect us. And guess what is happening? Russia started full-scale invasion and is bombarding with missiles our cities, orphanages, schools. And UK and US is saying, we can't do anything, we will provide some more weapon, but we can't protect your sky. Because there will be war against Russia. Is that fair? By die noodsitting van die Verenigde Nasies is die toestand in Oekraïne uitgestippel. The scale of civilian casualties and damage to civilian infrastructure, even in these very early days, is alarming. Humanitarian needs are growing at an alarming pace. Russia is attacking hospitals, mobile aid brigades, and ambulances. This is not the action of a state with a legitimate security concern. This is the action of a state determined to kill civilians. There is no debate. These are war crimes. Die VN sê meer as 660,000 mense het reeds uit Oekraïne gevlug. Die vervaardigingssektor toon veerkragtigheid ondanks die onlangse landwyse beurtkragkrisis. Absa se aankope bestuursindeks het van 57,1 indekspunte in Januarie tot 58,6 punte in Februarie gegroei. Die styging word grootliks gedryf deur 'n verbetering in uitvoerverkope, maar plaaslike vraag was ook nie te versmaai nie. Ekonome skryf ook die groei toe aan 'n moontlike verbetering in werkvooruitsigte. Aankopebestuurders bly optimisties oor die verwagte saketoestande oor 6 maande. It's another really good set of PMI data that we had for February. It's basically a continuation of the strength that we saw at the start of the year. Headline PMI up to 58.6 in February from 57.1 in January. And I think 3 really important takeaways from this latest set of data. One is that we're actually seeing business activity improve here, which suggests that production actually went up in February. Very encouraging given that we actually had 7 days of load shedding during the month. Secondly, we also saw the employment sub-index go into expansionary territory in February. It's a very encouraging sign, but I think it's still a little bit too early for us to be confident that this signals a sustained rebound in manufacturing jobs. We'll have to see over the coming months if these positive prints are actually sustained. And thirdly, we are continuing to see strong cost pressures in the manufacturing sector, and we do remain concerned about the risk that this may have to be passed on to consumers if they persist. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent olie was in die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Mei gestyg. Witmielies is R89 per ton duurder, koring R112, sonneblom R220 en soja het met R197 per ton gestyg. In Bryanston, noord van Johannesburg, het familie en vriende by 'n privaat begrafnisdiens hulde gebring aan die musiek-ikoon Riky. Rick se vrou Bianca Naidu beskryf hom as haar sielsgenoot en beskermer. Die rymkletser se regte naam was Ricardo Macado. Die familie van die musiek- en mode-ikoon het onderneem om Riky se nalatenskap lewend te hou.
Makado het in 2014 bekendheid verwerf met sy enkelsnit na Fukwa. 'n jaar later het sy debuutalbum Family Values platinum status bereik. I want to thank you for the opportunity to be your mother. I want to thank you for the lasting lessons that I learned from your vulnerability. And I want you to now rest. He was their protector. He was their biggest fan, their Mandalorian, and he will continue to be. As a partner, he always encouraged me to come out of my shell and allow myself to step into the light and conquer my shyness. He wanted me to shine. Bianca het Makado se aanhangers bedank vir hul boodskappe. Die koning van Ukotini was ook die stigter en eienaar van Cotton Club Records, as ook die gewilde hip-hop fees genaamd Cotton Fest. Hy laat sy vrou en 2 kinders agter. Goeienaand, hartlik welkom. Vanaand verwag ons ligte reën in die noordelike en sentrale en suidelike gedeeltes van Suid-Afrika en 'n 60% kans vir reën feitelik oor die hele Oos-Kaap, die oostelike gedeeltes en die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika, oor Gauteng, Limpopo en gedeeltes van Noordwes. Môre sal die reën ook voortduur, veral in die noordoostelike gedeeltes van Suid-Afrika, miskolle allangs die kuslyn en 'n 30% kans vir reën oor Kaapstad, sowel as die kuslyn van die Oos-Kaap. Daar bestaan 'n waarskuwing vir ewige donderstorms, veral in die oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Môre is daar ook 'n waarskuwing, dit is vir weggolfveldbrande, veral in die sentrale, noordelike en gedeeltelik suidelike dele van die Noord-Kaap. Nou kyk ons na die temperature in Pretoria, die maksimum daar 29 grade Celsius, verspreide buie en donderbuie oor die hele provinsie, Carletonville 28 en dan Vereniging se maksimum is 26 grade Celsius. Nou in Limpopo in die verre noorde, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, in Musina 32 en dan in die sentrale en suidelike gedeelte van die provinsie baie nat. Lephalale 33, Tabazimbi dieselfde temperature en Palaborwa 31 grade Celsius. Baie nat in Mpumalanga, Leidenburg 26, Secunda verspreide baie en donderbuie 26 daar, dieselfde in Standerton met die maksimum van 26. In die Oos-Kaap, waar dit of eerder KwaZulu-Natal, waar dit baie nat sal wees in Vryheid 30, Pietermaritzburg 32, allangs die kuslyn Durban 30 en dan Kokstad 13 op tot 28. Nou in die Oos-Kaap, dit sal redelik droog in die provinsie wees, bewolkte toestande in Gqeberha 28, Willowmore warm 30 is die maksimum daar. Nou in die Wes-Kaap, die hele provinsie is droog, baie sonnig in Beaufort Wes, allangs die tuinroete, Mosselbaai 24 en dan oor Kaapstad 23 grade Celsius. Nou in die Noord-Kaap, onthou daar bestaan 'n kans vir weggolfveldbrande, veral in die sentrale gedeeltes, gedeeltelik bewolk in Springbok 24 en dan Sutherland dieselfde daar, ook 24 grade Celsius. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, baie nat in die Vrystaat, Welkom 30, Bloemfontein 32, dit is gedeeltelik bewolk in die dorp, en dan ook Botawil 32 grade Celsius. Dan in Noordwes, daar verwag ons reën, veral in Lichtenburg 25, en in die westelike gedeeltes, gedeeltelik bewolk of eerder Vryburg 33, Taung 33, en dan kyk ons ook na Potchefstroom, 30 grade Celsius, dieselfde in Rustenburg, en dit is al van die weersentrum tot ons weer gesels. Totsiens.